Good afternoon, everyone. This is Kushbu from Goenkan Prime TV, and I'm here with the latest news headlines. Here are some international news. Former US President Donald Trump reportedly offered to sell his social media platform Truth Social to Elon Musk last summer, when Musk was still running Twitter. Now, some national news. Farmers united at the Ramlila ground in New Delhi for Kisan Mazdoor Mahapanchayat to discuss strategy against the union government. Petrol and diesel prices are being reduced by 2 rupees per litre, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri announced on Thursday. This is the first pan-India reduction in fuel rates since May 2022. From Sports World, MS Dhoni is yet to announce his role in the upcoming IPL 2024. Experts have speculated him to leave captaincy or wicket-keeping post. Now some local happenings. Arrival of mustard crops has started in the mandis after harvesting. Due to lack of government procurement of mustard in the market, farmers are forced to sell their mustard crop to private institutions at lower prices. Let's know our weather. Today's weather forecast in Sirsa is sunny with a maximum temperature of 28 degrees Celsius and a minimum temperature of 13 degrees Celsius. Some Goenka news. Excitement fills Chiri Goenka as students gear up for their final exam, eagerly anticipating entry into their next academic phase. Now over to Hindi news. नमस्कार, मैं रजनी मेहता हिंदी खबरों के साथ आपका स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पिछली गर्मियों में एलन मस्क को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल बेचने की पेशकश की थी, जब मस्क अभी भी ट्विटर चला रहे थे। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा के लिए किसान नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत के लिए एकजुट हुए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को घोषणा की कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की जा रही है। मई 2022 के बाद से ईंधन दरों में यह पहली अखिल भारतीय कटौती है। अब बारी खेल जगत की। MS धोनी ने अभी तक आगामी IPL 2024 में अपनी भूमिका की घोषणा नहीं की है। विशेषज्ञों ने उनकी कप्तानी या विकेट कीपिंग पर छोड़ने का अनुमान लगाया है। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। जिले में सरसों की फसल की कटाई के साथ ही मंडियों में सरसों की फसल की आवक शुरू हो गई है। मंडी में सरसों की खरीद न होने के कारण किसान सरसों की फसल को निजी संस्थानों पर कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर है। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सिरसा में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के साथ धूप खिली रहेगी। अब कुछ गोयनकन समाचार। आज GD गोयनका में आखिरी परीक्षा। छात्रों में उत्साह, अगली कक्षा में प्रवेश के लिए उत्सुक। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅੰਜਲੀ ਨਾਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਮਸਕ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। MS ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IPL 2024 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 13 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। ਜੀਡੀ ਗੋਇੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। नमस्कार मम शारदा संस्कृत समाचार अंतर्राष्ट्रीय वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गत ग्रीष्मकाले एलोन मस्क इत्यसमये स्वस्य सामाजिक माध्यमन्त्रा इति विक्रेतुं प्रस्तावम् अयच्छत् इति कथ्यते। यदा मस्कः अधापि ट्विटर चालयति समः। राष्ट्रीय वार्ता केन्द्र सर्वकारस्य वृद्धुम रणनीति विषये चर्चां कर्तुं नवी दिल्ली नगरस्य रामलीला मैदाने किसान मजदूर महापञ्चायतस्य कृते कृषकाः एकीकृताः। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इत्यनेन गुरुवासरे पेट्रोल डीजल मूल्येषु 2 प्रति लीटर मूल्येन न्यूनता क्रियते इति घोषणा कृता। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इत्यनेन गुरुवासरे पेट्रोल डीजल मूल्येषु 2 प्रति लीटर मूल्येन न्यूनता क्रियते इति घोषणा कृता। 2022 तमस्य वर्षस्य मे मासातं प्रथम सर्वभारतीयम् इन्धनस्य दरस्य न्यूनीकरणम् अस्ति। क्रीडाजगत्वारः अस्ति MS धोनी अद्यापि आगामिनि IPL 2024 इत्यस्मिन् स्वस्य भूमिकायाः घोषणां न कृतवान् अस्ति। विशेषज्ञाः अनुमानं कृतवन्तः यत् सः कप्तान पदं वा विकेट कीपिंग पदं वा तक्ष्यति। स्थानीयं कार्यं पश्यामः। मंडीषु कटनी पश्चात् सरस्वपशस्य आगमनं प्रारब्धम् अस्ति। विपण्यां सरस्वपशः सर्वकारीयः क्रयणस्य अभावात् कृषकाः सर्वसरस्वपस्य सस्यं निजैः संस्थाभ्यां न्यूनं मूल्येन विक्रेतुं बाध्यन्ते। मौसम एवं अस्ति। अद्य सिरसा नगरे अधिकतम तापमानं 28 डिग्री और न्यूनतम तापमानं 13 डिग्री च सूर्यास्त भविष्यति। गोयन्कन् समाचारः। जीडी गोयन्का पूरयति यत् छात्राः स्वस्याः अन्तिमपरीक्षायाः सज्जता कुर्वन्ति स्वस्याः अग्रिम शैक्षिक चरणस्य प्रवेशस्य उत्सुकतापूर्वकं प्रतीक्षां कुर्वन्ति। धन्यवादः। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में होगा। Guten Tag, ich bin Rahul Sharma aus Goenken-Nachrichtenraum. Internationale Nachrichten. Berichten zufolge hat der frühere US-Präsident Donald Trump letzten Sommer Elon Musk angeboten, seine Social-Media-Plattform Truth Social zu verkaufen, als Musk noch Twitter betreibt. Nationale Nachrichten. Bauern treffen sich auf dem Ramlila-Gelände in Neu-Delhi zum Kisan-Mazdur-Mahapanchayat, um die Strategie gegen die Unionsregierung zu diskutieren. Die Benzin- und Dieselpreise werden 2 pro Liter gesenkt, gab der Erdölminister der Union Hardeep Singh Puri am Donnerstag bekannt. Dies ist die erste Gesamtindizsenkung der Treibstoffpreise seit Mai 2022. Sportsnachrichten. MS Dhoni hat seine Rolle bei der bevorstehenden IPL 2024 noch nicht bekannt gegeben. Experten haben spekuliert, dass das Amt des Kapitän oder des Wicketkeeper aufgeben wird. Lokale Nachrichten. Die Ankunft der Senfernte in der Mandis hat nach der Ernte begonnen. Aufgrund mangelnder staatlicher Beschaffung von Senf auf dem Markt sind Landwirte gezwungen, ihre Senfernte zu niedrigen Preisen an Private Instituten zu verkaufen. Wetternachrichten. Die heutige Wettervorhersage in Sirsa ist sonnig mit einer Hochtemperatur von 28 Grad Celsius und einer Trifftemperatur von 13 Grad Celsius. Goenkan Nachrichten. GD Goenka ist voller Vorfreude, während sich die Studenten auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten und gespannt auf den Eintritt in ihre nächste akademische Phase warten. Vielen Dank. Goodbye and have a nice day.